Hello everyone and welcome on board. Your captain's name today is Paul and my name is Katrine and I will be your guide on this tour. We will be sailing under no less than 14 bridges and today we have high tide, so it's important that you scooch all the way down in your seat and watch your heads, okay? Hej alle sammen og velkommen ombord. Jeres kaptajnsnavn i dag er Paul, og mit navn det er Katrine. Jeg er guiden her på turen. Vi har højvand i dag, og derfor er det vigtigt, at I skubber jer rigtig langt ned i sædet, og at I passer godt på hovederne under broen. Den første her er virkelig lav. In a moment we will be sailing under the first bridge of the tour. This is the low one, so all the way down in your seat. Thank you. Så nærmer vi os den første bro her på turen, den allerlaveste, så luk hovederne og pas godt på dem. Take down the camera. Take down. Yeah. Let's go. I think it's okay. Say, oh yeah. Okay. Okay, that is a low. Okay. Oh, it was a safe. Good to see we all made it out. Nice. Dejligt, at vi alle sammen kom helt skinnet igennem. Det er dejligt. Det er godt for mig og mit arbejde. We are currently sailing in the Nyhavn canal. The canal here was dug out 350 years ago by Danish soldiers to establish to the King's New Square, today known as Nyhavn. For many years, New Haven consisted of Murphy sailors' pubs and the ladies of the night that went with them. But as you can see, a lot has happened since then, and today Nyhavn is the place to be. Kanalen her i Nyhavn, som vi sejler i lige nu, blev bygget for 350 år siden af danske soldater for at skabe en forbindelse ud fra havet og ind til Kongens Nye Torv, som i dag hedder Kongens Nye Torv. I mange år bestod Nyhavn af skumle sømandsværtshuse og dertilhørende glædespiger, men som I kan se, så er der sket meget her siden, og i dag er Nyhavn et sted, hvor turister og københavnere tager hen, når forsolen begynder at varme. Also, I noticed that some of you touched the bridges. I know everyone just loves to touch the bridges, but people pee on these bridges and they haven't been cleaned in 50 years, so maybe reconsider. Og jeg lader mærke til, at der er nogle af jer, der rører ved broerne. Alle vil gerne røre ved broerne. De elsker det, men der er altså folk, der tisser på broerne, det løber ned igennem, og de er ikke blevet gjort rent i 50 år. Så det vil jeg lige genoverveje. Here on your left side we have the Royal Danish Playhouse. The Playhouse opened in 2008 with a production of the famous drama Hamlet by William Shakespeare. Hamlet takes place at Kronborg Castle in Elsinore, about 50 kilometers north of here. Og her på jeres venstre side, der har vi Det Kongelige Teaters skuespilhus. Skuespilhuset åbnede i 2008 med en produktion af Hamlet af William Shakespeare. Hamlet finder sted på Kronborg Slot i Helsingør, 50 km herfra. The roof of the playhouse is actually copper, so it will eventually turn green, like a lot of the other rooftops here in Copenhagen. Det brune tag her på skuespilhuset er lavet i kobber, sådan at det bliver grønt, ligesom mange af de andre tag, vi har her i København. And here on your right side we have the Paper Island. The Paper Island got its name because the printing press used to store paper here. As you can see, there's now a construction site, and by 2025 it will be home to modern apartments and indoor swimming facilities. Og her på jeres højre side, der har vi Papirøen. Papirøen har fået sit navn, fordi den trykte presse og bevarede papir her i mange år. Men som I kan se,
opført nogle byggeplads, der bliver til moderne lejligheder og indendørs svømmefaciliteter inden 2025. And right here in front of us, we have the Opera House. The Opera House is designed by the Danish architect Henning Larsen, and it was a gift from the A.P. Møller Foundation. The Opera House has two auditoriums. The main auditorium's outer shell is flat, was made of wood, designed in the shape of a heart, and lacquered like string instruments to symbolize the love of music. If you look through the foyer at night time, you can see the beautiful chandeliers designed by the Danish Icelandic artist Olaf Eliasson. Og nu sejler forbi Operahuset her foran. Operahuset var en gave fra A.P. Møller Fonden, og det er designet af den danske arkitekt Henning Larsen. Der er to auditorier i Operahuset. Det største auditorie har plads til 1.700 mennesker. Hovedauditoriets sideskal er beklædt med ahorntræ, designet som et hjerte og lakeret som stryginstrumenter for at symbolisere kærligheden til musikken. Hvis man ser ind igennem foyeren, så kan man lige skimte de smukke lysekoner designet af den danske kunstner Olaf Eliasson. If you look through the foyer here, you can see the beautiful chandelier. And it even has a ski slope on top that you can try. Vi sejler nu forbi Amager Bakke her på jeres højre side. Amager Bakke er designet af den danske arkitekt Bjarke Ingels. Det er et moderne forbrændingsanlæg, et af verdens mest moderne forbrændingsanlæg, og det kan forbrænde op til 600.000 tons affald om året, hvilket giver elektricitet til 80.000 husstande. Der er endda en skibakke på toppen, som man kan prøve. We have this military area and the Black Submarine. The Black Submarine is called the Seal, and it was used during the Iraq War in 2003. Today it is a museum ship. Og her ved Amager Bakke, der har vi et militærområde, og den store ubåd, som vi ser herinde, det er en ubåd kaldt Satan, som blev brugt i Irak-krigen i 2003. I dag er det et museumsskib. Please ask the children to sit down while we view the harbor so they don't get knocked over by the waves. Også det vigtigt, at børnene bliver siddende, mens vi er her i havnen, der er plads til nok til at vente på den vente, og vi vil forholde alle børn. Also here on the right side, we have this great cricket called Peder Skram is most famously known for its missile because it accidentally fired a missile into a summer house area in northwest Zealand in 1982. It destroyed 4 summer houses and damaged 130 others, but luckily it was in September, so no one got hurt. Og den råbte gas her på vores højre side hedder Peder Skram. Peder Skram er mest kendt for Horse-missilet, da brigaden ved en fejl affyrede et missil ind i et sommerhusområde i 1982,
hvor de ødelagde 4 sommerhuse og gjorde skade på 130 andre. Det skete heldigvis i september, så der var ikke nogen, der kom til skade. And right here in front of us we have Battle of the Sixties. Battle of the Sixties was a part of the naval defense, and it is named after King Christian VI. From here, cannons are fired twice a day, once at sunrise and once at sunset. But because the sun rises so early here in Denmark, they agreed with the neighbors, including the royal family, that sunrise is just always at 8 a.m. Og vi taler forbi på den sidste tale på jeres højre side. Det var en del af flådens forsvar, og det er også her efter kl. 6. Herfra bliver der affyret kanoner 2 gange om dagen, 1 gang ved solopgang og 1 gang ved solnedgang. Men fordi solen står så tidligt op i sommerhalvåret her i Danmark, så har man besluttet med kongefamilien og de andre omkringliggende naboer, at man altid skyder af kl. 8 om morgenen i stedet for. Blue containers here on your right hand side is sustainable student accommodation. De blå container her på jeres højre side, det er bæredygtige studieboliger. This big gray building in the area surrounding it is called the Red Hell Island. This is where you find the largest street food market here in Copenhagen. You also find cultural events such as Eurovision in 2014 and the heavy metal festival Copenhagen. Den store grå bygning her til højre og området omkring den hedder Refshalø. Det er her, hvor man finder det største street food marked i København. Det er også her, hvor vi har haft kulturelle events som Eurovision i 2014 og heavy metal festival i Copenhagen. Vi nærmer os nu til en lille havfru fra H.C. Andersens eventyr. Hun er her foran os, men om et øjeblik så vil I se hende her på jeres højre side. But it has not always been easy being her. She has been decapitated once, she has lost her arms twice, and she has been covered in paint on numerous occasions. But as you can see, she is always safe and clean, so she can sit here on her rock again to welcome travelers to Copenhagen. She was a gift from Carl Jacobsen, owner of the Carlsberg breweries. Det har ikke altid været nemt at være
lille havfru. Hun har godt nok siddet her på sin sten siden 1913, men hun har altså fået hovedet skåret af en enkelt gang. Hun har også mistet sin arme 2 gange, og hun er blevet tildækket i maling af flere omgange. Men som I kan se, så bliver hun altid renset og reddet, så hun igen kan sidde her på sin sten og byde velkommen til de rejsende i København. Hun har en gave fra Carl Jacobsen, som er ejeren af Carlsberg-bryggerierne. You have the Royal Pavilion. This is where the royal family waits to board the royal yacht. The royal family waits in the pavilion with the crown on top, and everyone else waits in the pavilion with the golden onion on top. The royal yacht Dannebrog is not in the harbor today because the Queen is traveling. Vi kan nu forbi den kongelige pavillon herinde på jeres højre side. Det er her, hvor kongefamilien venter på at gå ombord på kongeskibet Dannebrog. Kongefamilien venter i pavillonen med hovedkontoppen, og alle andre venter i pavillonen med det gyldne løgn på toppen. Vi har ikke kongeskibet Dannebrog i havn i dag, fordi dronningen hun er ude at rejse. And next to the Royal Pavilion we have this building. It's called the building with the blue eyes because of its blue stained windows. This is the Maersk headquarters. Maersk is a container shipping line and one of the biggest companies here in Denmark. Og ved siden af pavillonerne, der har vi her en bygning, som hedder bygningen med de blå øjne. Vi kalder den bygningen med de blå øjne, fordi den har blå glas i vinduerne. Det er Maersk hovedkvarter, og Maersk er det største firma, vi har her i Danmark. In the first one, we used to store goods from our colonies in the West Indies, such as sugar, tobacco, and coffee. In the next one, we used to store goods from Greenland, and in the last one, we used to store goods from the African Gold Coast. Og inde på jeres højre side, der har vi 3 pakhuse fra vores kolonitid. Det røde, det gule og det blå. Man kaldte det blå, fordi det plejede at have blå skodder. I det første opbevarede vi varer fra vores kolonier i Vestindien, så sukker og tobak. I det næste opbevarede vi varer fra Grønland, og i det sidste opbevarede vi varer fra den afrikanske kultur. They decided to move here, and they have lived here ever since. You can
see that they're not home today because there's no Danish flag on top of the building. Vi sejler nu forbi Amalienborg Slot herinde på jeres højre. Dronning hun bor her i palæet med de 5 skorstene, og kronprinsen og hans familie bor i palæet med de 4 skorstene. Amalienborg bliver oprindeligt bygget til 4 adelige familier, men efter Christiansborg Slot brændte ned i 1794, besluttede de sig for at flytte herind, og de har boet her lige siden. The beautiful church in the background is called the Marble Church. The foundation stone for the Marble Church was laid by King Frederick V, but because of a lack of funds, he was not able to complete it, and it wasn't completed until 145 years later. Today, it has the largest dome here in Scandinavia. Og her i baggrunden, der kan I se den smukke marmorkirke. Marmorkirken, grundstenen til marmorkirken blev lagt af kong Frederik V, men fordi han ikke havde penge nok, blev den først gjort færdig 145 år senere. I dag har kirken den største kirkekuppel her i Skandinavien. It's actually an ongoing joke here in Copenhagen that the reason the Queen has 5 chimneys is because she smokes so much. She needs all the chimneys. Nogle gange, når man taler om Amalienborg her i København, så hører man en joke om, at grunden til, at dronningen bor i palæet med de 5 skorstene, er fordi hun ryger så meget. Hun har simpelthen brug for alle skorstenene. Sailing towards Christianshavn canal was built by King Christian IV because he wanted to attract wealthy Dutch merchants to come here to work and of course pay taxes. He was not successful, and it ended up being quite a poor working neighborhood. But as you will see, a lot of the houses in Christianshavn canal is inspired by the architecture in Amsterdam because of this. We also have a lot of nice houseboats inside Christianshavn canal. I'm telling you in advance because it is a residential area, so it is also a silent zone. I won't be speaking inside the canal, but I will of course warn you about the bridges and tell you a bit about our Savior's Church when we get to it. Vi sejler nu mod Christianshavns kanal. Christianshavn blev bygget af kong Christian IV, fordi han ønskede at tiltrække velhavende hollandske handelsmænd. Det lykkedes desværre ikke, og det blev et relativt fattigt arbejdskvarter, men som I vil se, så er mange af husene i Christianshavns kanal inspireret af arkitekturen i Amsterdam. Vi har mange fine fredede bygninger, og vi har også mange husbåde i Christianshavns kanal. Jeg fortæller jer på forhånd, fordi det er et tætbeboet område, derfor er det også en stillezone, så jeg vil ikke tale, mens vi er i Christianshavns kanal. Jeg vil selvfølgelig advare om broer, og så vil jeg også fortælle jer lidt om vores Frelsers Kirke, når vi kommer dertil. Next bridge coming up here, so please remain seated. Thank you. Der kommer den næste bro, så bliv venlig siddende. Tak.
Just after the next bridge here, you'll be able to see our Saviour's Church on your left side. I will point to it, so have your cameras ready if you want a good picture. But please remain seated under the bridge. You have enough time to take a good picture. Lige her efter den næste bro, der kommer Frelsers Kirke på vores venstre side. Jeg skal nok pege, så have kameraet klar, hvis I vil have et godt billede. Men bliv venligst siddende til ude på den anden side af broen. I har tid nok til at tage et godt billede. Tak. Thank you. Saviour's Church was built during the 18th century, and you can climb the external spiral staircase all the way to the top and enjoy the view of Copenhagen. Hvor Frelsers Kirke her bliver bygget i slutningen af 1700-tallet, og man kan altså tage den videre spiraltrappe hele vejen til toppen og nyde udsigten over København. Remain seated under the next bridge. This is the low bridge. Thank you. Vi er vendt siddende under den næste bro. Det er endnu en lav bro. Tak. Oj, det er lavt. Ja, det er også lavt. Okay, jeg tror ikke, jeg kan med dig med i. Og jeg kan lige være endnu. Ej, det er godt nok også lavt. Nej, det var ikke jeg forstå. Nej. Hvad vil du stå hernede? Hvad er det situation?
derfor, at invitere folk til at stoppe op og tale sammen, i stedet for bare at bruge den til at komme fra A til B. If you look behind the black diamond here, you can see the old part of the Royal Library. It's quite different. Og hvis man ser her bag den sorte diamant, kan man se den gamle del af det kongelige bibliotek, som ser noget anderledes ud. And right in front of us here we have the building blocks. It is inspired by Lego blocks and all of the green rooftops here in Copenhagen. Og lige foran os her har vi bygningen Blok, som er inspireret af Lego-klodser og alle de grøntsage, som vi har her i København. The next canal here, Frederiksholm's canal, has a lot of bridges, so it's important that you remain seated both under the bridges and between the bridges. Thank you. Den næste kanal her, Frederiksholm's canal, har utrolig mange broer, så det er vigtigt, at I bliver siddende under broerne og mellem broerne. Here on your right side you have King Christian IV Brewhouse. Og her på højre side der har I Kong Christian IV's bryghus. King Christian IV used to pay his soldiers in beer. He would pay them up to 10 liters of beer a day for both the family and the children. The reason for this was that the water was pretty contaminated here in Copenhagen, so it was actually better for the children to drink the beer. Soldaterne blev betalt op til 10 liter øl om dagen af kongen, både til soldaten selv og til soldatens familie, inklusiv børnene. Grunden til det var, at vandet her i København var relativt forurenet, så det var bedre for børnene at drikke øllet. Heldigvis var alkoholprocenten noget lavere dengang.
up when we pass the bridges. This is a safety risk. Det er vigtigt, at børnene bliver siddende under broerne. Here on your right side, we have the old part of Christiansborg Palace that did not burn down in the fire in 1794. Here you find the royal stables with royal horses and carriages. Her på jeres højre side har vi den gamle del af Christiansborg, som ikke brændte ned i 1794. Her kan I finde de kongelige heste, de kongelige stalle med kongelige heste og kareler. And right in front of us here we have the Marble Bridge. Og her foran os, der har vi Marble-broen. Jeg kan lige The next bridge here is the most narrow bridge on this tour, so it's important that you keep your elbows and arms inside, no hands on the railing. Den næste bro her er den smalleste bro, vi har på turen, og derfor er det vigtigt, at I holder albuer og arme inde på båden, så I ikke kommer til skade. Tak. Thank you. Så det der lige foran jer. Der er på canal lige bagefter. Keep your face inside the boat. Thank you. Oh my god. This was actually a really hard maneuver for the captain, so we can just give him an applause. Yay! Jeg sagde, det var en svær øvelse her for kaptajnen at komme igennem stormbroen, så derfor klapper vi ham. If the boat had been 4 centimeters longer, we would not have been able to get through the storm bridge. Hvis båden her havde været 4 centimeter længere, så var vi altså ikke kommet igennem stormbroen. Here on your right side we have the Castle Island, in Danish Slotsholmen. This has been center of power here in Copenhagen for almost 1,000 years. Og her på jeres højre side har vi Slotsholmen, som har været magtcenter her i København i næsten 1000 år. Also here on your right side we have Thorvaldsens Museum. Bertel Thorvaldsen was one of the most famous Danish sculptors. He donated his entire collection to this museum, and he is also buried here, making it his mausoleum. Og her på jeres højre side, der har vi Thorvaldsens Museum. Bertel Thorvaldsen var den mest kendte danske skulptør, og han donerede hele sin samling her til museet. Han er også begravet her i museet, hvilket gør det til hans sidste liv. In Danish, Gammelstrand. This is where the fishermen used to bring in fish from the sea. Og her på jeres venstre side, der har vi Gammelstrand, som er her, hvor fiskerne havde dagens fangst med ind på havet.
and you can see a statue, a small statue of the fisherman's wife. Just to commemorate the work they did here locally. They would be standing at the beach all day selling fish. Og hvis man ser heroppe ved reproduktionen bag mig, så er der en statue af en fiskerkone. Det var for at honorere det arbejde, som fiskerkonerne gjorde her ved Gammelstrand, hvor de stod og solgte fisk hele dagen. Please remain seated for the next bridge. Thank you. Og bliv venligst siddende under næste bro. Tak. This is where you find our parliament, our Supreme Court, and our royal representation rooms. You can also visit it and see the royal pictures and the Queen's library. It is very beautiful, small but beautiful. Herinde til højre, der har vi Christiansborg Slot. Det er her, man finder Folketinget. Det er også her, man finder de kongelige repræsentationslokaler og vores højesteret. Man kan besøge Christiansborg, man kan spise i restauranten i Tårnet, man kan også besøge de kongelige køkkener eller dronningens bibliotek, som er et utroligt smukt lille bibliotek. And another bridge, so please remain seated. Thank you. Når I kommer til endnu en bro, så bliv venligst siddende. Tak. Right in front of us here we have the stock exchange. The tower of the stock exchange consists of 4 intertwined dragon tails, and on top we have the 3 crowns symbolizing the canal union between Norway, Sweden and Denmark. It was old superstition that the dragon tails would prevent the building from catching on fire, because all other buildings in this area have burned to the ground at some point. As you can see, it worked because the stock exchange still stands today. Og vi sejler forbi børsen herinde på jeres højre side. Tårnet på børsen består af 4 sammenspungne draghaler, og på toppen har vi 3 kroner, der symboliserer kalmunionen Norge, Sverige og Danmark. Det var gammel overtro, at draghalerne vil beskytte bygningen fra at bryde i brand, da mange af de andre bygninger her i området er brændt ned til grunden. Som I kan se, så virkede det, for børsen står her stadig den dag i dag. On your left side we have the National Bank. The National Bank is designed by the Danish architect Arne Jacobsen. Maybe you know him, he's also famous for designing the egg, which is a chair. Unfortunately, Arne Jacobsen did not see the National Bank completed because it was completed 8 years after his death in 1971. Vi sejler forbi Nationalbanken herinde på jeres venstre side. Nationalbanken blev designet af den danske arkitekt Arne Jacobsen. Han så desværre ikke det færdige resultat, da banken først stod færdig 8 år efter hans død i 1971.
notice this kayak here on your left side. Hvis I lige lægger mærke til kajakken her på jeres venstre side. Also, we have some green kayaks here in front of us. Vi har nogle grønne kajakker her foran os. These green kayaks are a part of a project to clean the inner harbor. We have a very clean inner harbor here in Copenhagen. You can swim in it. We have a lot of outdoor swimming facilities, and you can also fish in it and eat the fish that you catch here. You can rent these green kayaks for 2 hours for free if you help pick up garbage from the harbor. This is a part of the project that is called Clean Harbor. Man kan leje de her kajakker i inderhavnen gratis, hvis man samler affald op i 2 timer. Det er en del af projektet om at holde rent inderhavn. Vi har en utrolig ren havn her i København. Man kan bade inde. Vi har for eksempel havnebad nede ved Islands Brygge. Man kan også fiske i havnen og spise de fisk, som man fanger. We also have an initiative called fish kindergartens here in the harbor. We have 95 of them. A fish kindergarten is a place where a small fish can swim into an oyster shell and eat its food. This prevents them from being eaten by the bigger fish, and it gives us a better biodiversity here in the harbor. Vi har også et initiativ, som hedder fiskebørnehaver her i havnen. Vi har hele 95 stykker. En fiskebørnehave er et sted, hvor en lille fisk kan svømme ind i et østerskal og spise sin mad. Det gør, at den ikke bliver spist af de større fisk, og derfor får vi en bedre biodiversitet her i havnen. Here on your left side is the old ferry terminal. This is where the ferries used to come in from Sweden. But after we built the Øresund Bridge, it's no longer needed, and today it's the private nightclub. Den grønne bygning, som vi har her på jeres venstre side, det er den gamle færgeterminal. Det var her, hvor færgerne kom ind fra Sverige. Men efter vi byggede Øresundsbroen, så var der ikke længere brug for det, og i dag er det en privat landbrug. Yellow building here on your right hand side is called the North Atlantic Bridge, and this was the center for trade between the Nordic countries for many years. You can see the Nordic countries represented here. Og herinde på jeres højre side, der har vi den nordatlantiske brygge, som var her, hvor man havde handel med de nordiske lande i mange år. I kan se den repræsenteret her på planen. Building with a black roof and a black balcony. This is where our famous writer Hans Christian Andersen lived for many years. Om et øjeblik her på den anden side af båden har I mulighed for at se et rødt hus med et sort balkon og et sort tag. Det var her, hvor H.C. Andersen boede i mange år. Black roof and black balcony. Med det sorte tag og det sorte balkon. We are approaching the first and last bridge on the tour, the local, so please mind your heads. Første, men også sidste bro her på turen, så pas på hovederne. Tak. Hvad er det der?
you to the red house and then to the orange house where he lived until his death. H.C. Andersen han flyttede, men han flyttede ikke særlig langt. Han ville gerne blive her i Nyhavn. Han flyttede først her til det røde hus og senere til det orange hus, hvor han boede indtil hans død. The reason he wanted to stay here in New Haven is because it is very close to the theater at Kingston Square, and he really loved going to the theater. Grunden til, at H.C. Andersen gerne ville blive boende her i Nyhavn, var blandt andet, at han var utrolig glad for teateret, som ligger inde på Kongens Torv, og derfor ville han gerne blive boende her i København. Eller her i Nyhavn. The last thing I want to show you here on this tour is the pencil house here on your left side. The pencil house is the most narrow house here in Copenhagen. Det sidste jeg vil vise her er det blyanthuset, som er det smalleste hus, vi har her i København, på jeres venstre side. This concludes our tour for the day. I hope you enjoyed the tour and I hope you have a wonderful day here in Copenhagen now that we have some more sunshine. Please remember your belongings and stay seated until we are fully drunk. Det var afslutningen på vores tur her. Jeg håber, at I har nydt turen og får en fantastisk dag her i København. Nu vil vi også få lidt mere solskin. Det er dejligt. Husk alle jeres ejendel og bliv venligt siddende, til vi har lagt helt til. Tak. Thank you. Kuku-chan. Kuku-chan. Kuku-chan どうでしたか？Tita. どうでしたか？Was he sad? The finish, yeah? どうでした？感想楽しかった？イエーイ